आंहा जोबोद गोजोननाय दं दिनै बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल दलखौ मोजां मोननानै बिथांमोना लोंहोर लोंहोर जोंनाव दिनै जगदान जाफैदों। दिनै गैयाब्लाबो 650 जन बिथांमोना जोंजों जगदान जादों। दा जोंनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिथांनि मोजां मोनसे नीति आदर्शफोरखौ नुनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों आरो बे ओनसोलाव गोबां इउपिपिएल दला हाबा मावदों। दा बेनिखायनो बेयाव झग्राफार ओनसोल खमसे खम नियार एबाउट बेवहाय 1400 जनसो भटार्स दं। बेनि 1400 भटार्सआव बेयाव गैयाब्लाबो दिनै 450 मानसिया दिनै जगदान जादों। दा बिथांमोना जोंनि सरकारखौ मोजां मोनदों आरो बेबायदिनो जोंनि सरकारनि दैदेननायाव इउपिपिएल सरकारनि दैदेननायाव बिथांमोना गोजोनै थानो हादों। आरो नाथाय बिथांमोनखौ गोबां अपोजिट पार्टिफोरा नंखाय बाथ्राखौ बुंदों होननानै बिसोरनि गेजेराव प्रमान जादों। दा बेनिखायनो बिथांमोना गावसोर मोनसे प्रमान मोननानै दिनै जोंनि इउपिपिएल दलाव जगदान जादों। दा जोंनि इउपिपिएल दलनि जे नेतृत्व होग्रा मानगोनां जोंनि प्रमद बर' सार बिथाङा सासे मोजां सासे दृष्टि गोनां सासे व्यक्ति, बिथाङा गोरों गोरा व्यक्ति, बिथाङा जोंनि बिटिसिखौल' नङा बिथाङा जोंनि आसामखौनो दैदेननो हाग्रा सासे डायनामिक लिडार बिथाङा। आं बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोजों आङो जोबनो गैयै बिथांखौ हामबाय होननानै जासिदों। बिथाङा जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ बियो 2020आव गोजोनथा मोनसे सुक्ति लाबोनायनि उनाव दिनैसिम जोंनि बिटिआर ओनसोला बिराद गोजोनै दङ। आरो दासिमबो जोंनि बे माइनरिटि एरिया हक बा जोंनि बर' ओनसोल हक जों बयबो गोजोनै थानो हादों आरो गासैबो हाबाफारिखौ जोङो मोजां खामानि मावलायनो हादों। आरो दानि जे बोथोरफोराव दानि जे बिथांमोना जे जोंनि अपोजिसन दलफोरा बुंबाय थादों जोंखौहाय माबा मोनसे 16था डिपार्टमेन्टखौ लांबाय होननाय बियो मोनसे नंखाय बाथ्रा। जुदि बे बाथ्राफ्रा नंखाय बुंनाय बाथ्रा, नाथाय जोङो फोरमान होनो हादों। दा दिनैनि जोंनि दैदेनगिरिफोरा दिनै लेन्ड बर्डनि जे हाबाफारि बेफोरखौबो मावनो हादों आरो बेबायदिनो गोबां साख्रिनि बाथ्राफोरखौ बुङो बेयावबो जोङो स्पष्ट भाबै जोङो बुंनो हादों। मोजां मोनसे बेबस्थाजों जोङो साख्रिफोरखौबो होनो हादों आरो दाबो जोङो होनो थांगासिनो दं जोंनि गभर्नमेन्टआ। दा बेनिखायनो जोङो गोबां मानसिफोरा बुजिबाय दायो। दा बे हिसाबाव गोबां बेयावनि जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा मोजां मोननानै जोंनाव जमदुवार ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो गोबां लोंहोर लोंहोरनो जोंनाव जगदान जादों। दा बेनिखायनो जोंनि जमदुवार समस्तिनिफ्राय बेबाराव जे बिजाथिया जोंनाव गसंगोन बेनो इउपिपिएल दोलोनि बिपुल भटआव 20-22 हाजार भटआव देरहागोन बे निस्सय, बेखौ आं सानदों आरो बुङो। मोर नाम मोहम्मद शाह आलम शेख। मैं माने आगत 2012 পৰা যেতিয়া আমাৰ এই গণ্ডগোলখন হ'ল তেতিয়াৰ পৰা আমি আৰু বিপিএফ পাৰ্টিতে খেলি আছিলোঁ। এতিয়া মানে আমি বিপিএফ বহুত খেলিলোঁ, বহুত জাজ কৰিলোঁ, বিপিএফৰ মাজত আমি একো বস্তু খুজি পোৱা নাই। তো আজি বহুত গাঁৱতো ঘূৰিছোঁ, আমি ইহঁতৰ মিটিং চিটিং কৰিছিলোঁ, আমি একো বস্তু ইহঁতৰ মাজত পোৱা নাই। ইহঁতে যিবিলাক কথা কয় মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, তো আৰু ইহঁতৰ খালি প্ৰতিশ্ৰুতি এটাই দিয়ে, খালি মুখত ইহঁতৰ এটাই কথা ওলায়, খালি উচ্ছেদ কৰিব, উচ্ছেদ কৰাটো এই কথাটোৱে কয়। আৰু এই দলটো আৰু মই বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি এৰি দিলোঁ। এই কাৰণত মোক ভাল নালাগিল, তাৰ কাৰণত মই এই দলটো এৰি দি আজি ইউপিপিএলক মই ভাল পাই। ইউপিপিএলে বহুত কাম কৰিলে আৰু 2012ত যেতিয়া গণ্ডগোলখন হৈছিল তেতিয়া হাগ্ৰামা চৰকাৰ নিজেই আছিল, হাগ্ৰামা আমাৰ বিটিচিখনত। তেতিয়া হাগ্ৰামা চৰকাৰ আমাক একবাৰো চাব যোৱা নাই, আমি শিবিৰত আছিলোঁ। এতিয়া হালিমুল আছিল, হালিমুল বিপিএফ পাৰ্টি কৰি আছে, আজি বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লেস্কাৰ দি আছে। কিন্তু আমাক যেতিয়া আমাৰ 2012ত গণ্ডগোলখন হ'ল তেতিয়া আমাক এবাৰ কাৰণত হালিমুল চাবলৈ যোৱা নাই। আজি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ দি আছে আৰু ইউপিপিএল আহাতে আমাৰ ৰাস্তা ঘাট ঘৰ আই ঘৰবিলাক আমি বহুত পাইছোঁ। আমাৰ এই নং 3 দাৱাগুৰিখনত আমি আজি যেতিয়া বিপিএফ চৰকাৰ আছিল তেতিয়া আমাৰ এই গাঁওখন ইমান উজ্জ্বল হোৱা নাই। আজি ইউপিপিএল চৰকাৰ আহি আমাৰ গাঁওখন আজি ফুলৰ গাৰ্ডেনৰ নিচিনা ফুলি উঠিছে। আমি প্ৰত্যেকটো গাঁৱে গাঁৱে ঘৰে ঘৰে যাওঁ, ইয়াতে দেখা পাওঁ যে আই ঘৰ দিছে, কোনে দিছে, ইউপিপিএল দিছে। এইফালে যাওঁ, এইফালেও জিজ্ঞাসা কৰি সুধিলে আই ঘৰ আৰু ৰাস্তা ঘাট দিছে। আৰু যেতিয়া বিপিএফ চৰকাৰ আছিলে আমাৰ এই গাঁৱতে এখন ব্ৰিজ আছে, ব্ৰিজৰ আধা কাম কৰিছে, আধা কৰা নাই, এতিয়ালৈকে কৰা নাই। তো এই কাৰণত আমি বহুত উদ্দেশ্য আছে, মই ইমান ক'বলৈ নাযাওঁ। এইখিনি কৈ মই আজি মোৰখিনি সমাপ্ত কৰিলোঁ।